माह रमजान का मुतबरक महीना जारी है और लोगों की शिकायत यह है कि सहरी और इफ्तार के टाइम जो है फ्रीक्वेंट कट्स का उनको सामना करना पड़ता है बिजली के हवाले से। आज हमने अपने प्रोग्राम में एसटीडी बिजबारा जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है इनसे बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार क्यों ऐसे फ्रीक्वेंट कट्स इस माह रमजान के मुतबरक महीने में हो रहे हैं। सर आपका खैर मकदम है, ये बताइए माह रमजान का मुतबरक महीना जारी है, आखिर वजह क्या है? लोग शिकायत कर रहे हैं कि बिजली डिपार्टमेंट में 3 दिन से जो है बिजली की आंख मचोली जा रही है। अच्छा, मैं जी आप बताएं। अपनी तरफ से ये लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ ये बात कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि माह मुबारक के दौरान एक रिलायबल पावर सप्लाई दी जाए, जी, पर्टिकुलरली सहरी और इफ्तार के टाइम बिना कटौती के पावर सप्लाई हर एक सार्वजनिक को दी जाए। तो हमने उसी के हिसाब से अपना जो हमारा लोड कर्टेलमेंट प्रोग्राम होता है वो रिवाइज कर दिया ताकि हम लोगों को राहत पहुंचा सके। जी, लेकिन होता क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम बनता है वो हमारा जो करंट लोड है इस वक्त उस हिसाब से बनता है। जी, कि जितना हमारा लोड आता है उस हिसाब से हम देखिए अपना एक अनुमान लगाते हैं कि इतना लोड आएगा इस टाइम पे, तो उस हिसाब से हम अपना रेसिपी फ्रेम करते हैं। जी जी, ताकि हर एक जो हमारे कंज्यूमर्स है उन तक पावर सप्लाई अच्छी तरह पहुंच सके। तो उस दौरान क्या होता है कि इसी वक्त जब सहरी और इफ्तारी का टाइम होता है तो लोड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी ओवरलोड हो जाता है। हाँ, ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ फिर कहीं कहीं कट्स करने पड़ते हैं। जी जी, अदरवाइज हमारा जो सिस्टम है जी, वो डैमेज हो सकता है, हमारे तारें जल सकती है, हमारे ट्रांसफॉर्मर जल सकते हैं। उनको बचाने के लिए उस वक्त फिर डिस्ट्रेस कट्स हो जाती है, वो एक सिस्टम को बचाने के लिए कट्स करने पड़ती हैं। जी, तो इसमें लोगों से हमारी गुजारिश रहेगी कि वो बिजली को मतलब खासकर इफ्तारी और सहरी के टाइम अपना लोड कम करें ताकि हर एक जो भी लोग हैं उनको पावर सप्लाई अच्छी तरह मिल सके। अगर हर एक घर थोड़ा थोड़ा लोड कम करेगा वो पावर सप्लाई और एक को। सर तीसरा दिन है माह रमजान का मुतबरक महीना जारी, मैंने पहले भी आपसे कहा, लोग कह रहे हैं कि पहले ही दिन से ऐसा हुआ, उससे पहले अच्छा शेड्यूल था। आखिर क्या वजह है कि सहरी और इफ्तार के टाइम जो है ये फ्रीक्वेंट कट्स होने लगे? लोग तो फीस देते हैं, लोग तो कहते हैं हम तो हर महीने के बाद दो फीस अदा करते हैं, वो तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है कंज्यूमर की फीस देना क्योंकि बिजली हम चलाते हैं। मगर कहाँ पे सिस्टम में फेलियर कहाँ है? क्यों इसी माह रमजान के मुतबरक महीने में ये फ्रीक्वेंट कट्स ज्यादा हो रहे हैं? वजह क्या है? क्या लोगों को बिजली इस्तेमाल करना नहीं आती है या सिस्टम में कुछ खराबी है? क्या आप जो स्टेशन पे मुलाजिम है उनका आप शेड्यूल चेक करते हैं? क्या उसमें सिस्टम में प्रॉब्लम है? क्या उस सिस्टम में प्रॉब्लम मत है? क्या मुलाजमीन जो है अच्छी तरह से स्टेशन को चलाते हैं? नहीं, उसमें तो बाज़ाब्ता हमारे जो एडब्ल्यू साहबान होते हैं, जई साहबान होते हैं, ई साहबान होते हैं, वो उसको पूरा मॉनिटर करते हैं। सहरी के टाइम भी, इफ्तारी के टाइम और वैसे भी पूरा 24 घंटा इसमें मॉनिटरिंग चलते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि मुलाजिम अपनी मनमानी करे और कहीं भी पावर सप्लाई काटे, कहीं जोड़े, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये तो जब जितना लोड आ जाता है, जिस फीडर पे हमारे जितना एक्सपेक्टेशन होती है उस हिसाब से लोड जब एक्सीड होता है तो कोई ना कोई फीडर उसमें कटौती करनी पड़ती है, अदरवाइज सारे लोग सफ़र करेंगे। तो अब हम कोशिश करते हैं कि अगर 1 या 2 घंटे का पीक है सहरी या इफ्तारी, कम से कम आधे टाइम पे किसी को रहे, आधे टाइम किसी को रहे। अदरवाइज गवर्नमेंट ने पूरा बोला था कि पूरा किसी कोई कटौती न की जाए इस दौरान। सर एक अहम सवाल, जब सहरी के टाइम में खुद अपने इलाके की बात करूं, वफजन का इलाका है, जब हम सहरी के टाइम होते हैं तो बिजली मुनक़ता होती है, जब इफ्तारी का टाइम आता है तो उस वक्त भी जो है इफ्तार के टाइम बिजली मुनक़ता है। ये मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। आखिर वजह क्या है? क्या आप इन चीजों को, इसी तरह बहुत सारे इलाके हैं, मैं इस इलाके की बात नहीं कर रहा हूं, जिन इलाकों को यहाँ से बिजली फार्म होती है, क्या आप आज से डायरेक्शन देंगे कि आज से ये फ्रीक्वेंट कट्स कम होते जाएंगे? नहीं, हमारा जो उस वक्त सहरी और इफ्तारी के टाइम लोड तो बराबर होता है, जितना पीक हमारा लोड होता है वो तो कहीं ना कोई कंज्यूमर बिजली जलाता रहता है। ये नहीं कि हाँ पर्टिकुलर कोई एरिया में कभी कटौती होती होगी।
تبھی تو باقی جگہوں پہ چلتا ہے. یہ نہیں کہ ہمیشہ ہر ایک گھر کو جائے ہمیشہ ہر ٹائم پہ. ہاں اس کو اپنی ٹرن پہ کبھی. کیا آپ سسٹم کو ریوائیو کریں گے؟ جو شیڈول آپ نے کٹلمنٹ بنایا ہے اس کو آپ ریوائیو پھر سے کریں گے تاکہ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو مشکلات نہ ہو؟ آج ایک میٹنگ بلائی تھی ایسی صاحب نے اسی کے بارے میں. جی میں بھی تھا اور ہمارے ساتھ AWL صاحبان تھے, جی صاحبان تھے. ہم اس کو ایک جو ہم نے ایک ٹرائل بیس پہ چلا رہے تھے, جو نیا LCP بنایا تھا, اس کے حساب سے ہم نے دیکھا کہ کیا اس میں کیا خرابی, کہاں کیا ہو رہا ہے. تو کہاں جیسے ہمارا ون پور میں کوئی یا یہاں پہ مٹر ہمارا ایک اور گریڈ ہے گوپال پورہ میں, ادھر سے ہمیں کتنے الوکیشن ملتی ہیں, اس حساب سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے, کہاں کوئی زیادہ آ رہا ہے کم آ رہا ہے, تاکہ اس کو ریشنلائز کیا جائے. تو اس بارے میں آج پورا 2-3 گھنٹے ایک میٹنگ چلی. تو ہم اس کو پھر ایک مطلب ریوائز کر رہے ہیں شیڈول کو, جس حساب سے لوڈ اگر کم ہوتا ہے, اگر موسم بھی تھوڑا امپروو ہو رہا ہے, تھوڑی سی گرمی ہو گئی شروع, تو اس کے حساب سے تھوڑا ٹیمپریچر میں بہتری آئے گی تو لوڈ تھوڑا کم ہو ہی جائے گا. سر آخر میں کوئی خاص میسج لوگوں تک اس پروگرام کے ذریعے, ارلی ٹائمز کے ذریعے, تاکہ یہ فریکوینٹ کٹس ہمیں اور دیکھنے کو نہ ملے فیوچر میں؟ میری طرف سے یہ ایک گزارش رہے گی سبھی صارفین کو کہ مطلب ہمیں ایز اے مطلب کمیونٹی سوچنا چاہے کہ مطلب ہر ایک تھوڑا لوڈ کم کرے, تاکہ کسی دوسرے کنزیومر کو اس کا فائدہ مل سکے. اگر میں ایک ہیٹر جلا رہا ہوں, گیزر جلا رہا ہوں, ایک چیز بند کروں گا, ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو اس سے گھر میں لائٹ. یہ ہمیں ایک ملی سوچ جب تک نہ آ جائے تب تک تو مطلب اس میں بہتری لانے کا بہت ہی مشکل, ہم سے تو نہیں ہو سکتا یہ چیز, کیونکہ ہم مطلب یہ ڈنڈے سے تو نہیں ہو سکتا. اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو خود ہی ایک احساس ہونا چاہیے کہ مطلب یہ مطلب اوپر سے جو آ رہا ہے, جیسے نل میں پانی آ رہا ہے وہ بانٹا جا رہا ہے, اس طرح بجلی بانٹی جا رہی ہے. تو جتنا ہمارے پاس ہوتی ہے الوکیشن, ہم اسی کو ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کنزیومر کو یہ جلانا ہے. تھوڑا لوڈ میں اپنے کمی کرے, جو چیز غیر ضروری ہے, خاص کر پیک وقت پہ جب سحری کا اور افطاری کا ٹائم ہوتا ہے, نماز کا ٹائم ہوتا, اس وقت تھوڑا اپنے لوڈ میں کمی کرے تو بالکل ہر ایک کو بجلی آ سکتی ہے. اگر تھوڑا لوڈ ہم کم کریں گے, ملی سوچ پائے, تو انشاءاللہ بہت شکریہ سر آپ کا بات کرنے شکریہ. بہت جلد بجلی سپلائی میں جو ہے بہتری لائی جائے گی. بات کر رہے تھے STD کے جو بجبارہ کے ایگزیکٹو انجینئر ہے, اور کہا لوگوں سے بھی گزارش کی کہ وہ پرسنل لیول پہ جو اپنے خیالات ہے, جو جس طرح سے ہم بجلی کو استعمال کر رہے ہیں, ہمیں اپنے لیول پہ جو ہے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا, تاکہ دوسرے کو جو ہے فائدہ ہونا چاہے. ہم جب بجلی بچائیں گے تو تب دوسرے کے گھر میں جو ہے بجلی آ سکتی ہے. اور اس ماہ رمضان کے متبرک مہینے میں جو ہے ہر کسی کے پاس بجلی پہنچانا اولین فرض ہے بجلی ڈپارٹمنٹ کا. ارلی ٹائمز اننت ناگ.